बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप पाकिस्तानी हैं और बरतानिया में रह रहे हैं और कोई तरीका इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर आपको पीआर मिल सके बरतानिया के अंदर, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मौजूद है। और इंग्लैंड की जो मौजूदा हुकूमत है, जो लेबर हुकूमत है, उन्होंने इमिग्रेशन कवानीन को काफी ज्यादा सख्त कर दिया है, काफी ज्यादा सख्त कर दिया है। और अगर आपने सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर की हुई है तो ये बहुत रेलिवेंट वीडियो है, आपने आखिर तक जरूर देखनी है, क्योंकि जिस शख्स के साथ ये वाकया पेश आया है ऐसा ना हो आपके साथ भी हो जाए। आपको पता है पिछले साल 2024 में 84,000 सियासी पनाह की दरख्वास्त बरतानिया के अंदर दाखिल की गई, जमा कराई गई, जिसमें से आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दी। 84,000 सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर करने वालों में सबसे ऊपर जो कौम है ना, वो पाकिस्तानी है। 10,500 एप्लीकेशंस पाकिस्तानियों ने सियासी पनाह की सिर्फ और सिर्फ साल 2024 में दायर की गई। लेकिन जनाब हो क्या रहा है, वहां पर एक ऐसा स्कैम चल रहा है जिसको खुद इंग्लैंड की जो इमिग्रेशन है उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको आश्कार कराया। और जिसने सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर की थी उसकी सियासी पनाह की दरख्वास्त मंजूर करने के बजाय मतलब उसको जेल में डाल दिया गया। पहले तो मंजूर हो गई थी, उसके बाद वो खुशी खुशी घूमने लग गया, लेकिन अचानक उसको पकड़ा और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया और उसको 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन क्यों? उसका तो सियासी पनाह की दरख्वास्त मंजूर हो गई थी। अब आप ये सुनिएगा, ये आपके लिए बड़ी रेलिवेंट हो सकती है। होता ही है जनाब, बांग्लादेशी ये नौजवान है नूरुल अमीन बेग, 23 साल इसकी उम्र है। ठीक है जनाब, ये इंग्लैंड के अंदर 15 फरवरी 2024 को इसकी असाइलम की एप्लीकेशन की हियरिंग होती है, जिसमें इसकी असाइलम की एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आप सब जानते हैं कि जब भी इस तरह का मामला होता है आपको एक चांस दिया जाता है कि आप अदालत में जाइए और मजीद आप अपने गवाह सबूत जो भी हैं और ये बताइए कि जनाब मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, आप रिव्यू करें मेरे केस को। ये रिव्यू में जाता है और 13 मार्च को इसकी जो पिटीशन दायर की जाती है रिव्यू की, रिजेक्शन की जो रिव्यू की, वो मंजूर कर ली जाती है। मतलब इसको असाइलम मिल जाता है, इसको सियासी पनाह मिल जाती है। फिर भी इसको 18 महीने की कैद का सामना करना पड़ता है। क्यों? होता यह है कि जब 15 फरवरी 2024 को इसकी सियासी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होती है ना, तो इससे एक शख्स राब्ता करता है। उसका नाम होता है इमरान मुल्ला, 39 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, ये बरतानिया की जो सियासी पनाह की दरख्वास्त को सुनते हैं ना, जो ऑफिसर सुन रहे होते हैं, ये उस तरह के लेवल का काम कर रहा होता है। इसकी बड़ी ट्रेनिंग हुई होती है, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप किसी की भी इस तरह की जॉब होती है ना कि आपने सियासी पनाह की दरख्वास्त सुननी है, तो हर तरह से आपकी ट्रेनिंग होती है। आप रिश्वत नहीं लेंगे, आप हक पर फैसला करेंगे, आप किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, बड़ी ट्रेनिंग की गई। लेकिन जनाब इसको इमरान की कॉल आती है, इस शख्स को, नूरुल अमीन को ना, जिसका रिजेक्शन हो जाती है। ये कहते हैं कि जनाब मैं आपकी ना मदद कर सकता हूं। जो ऑफिसर है वो कह रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप एक काम कीजिए, 1500 पाउंड मुझे अभी दे दीजिए। आपकी जो जो रिजेक्शन लगी है उसकी जो आपने एप्लीकेशन रिव्यू की डाली है ना, वो मैं अपने पास मंगवा लूंगा, मैं आपको अप्रूव कर दूंगा और उसके बाद आप मुझे पैसे दे दीजिएगा मजीद। ऐसा ही होता है। इनकी 13 मार्च की हियरिंग होती है। ये इमरान जो है वो ऑफिसर ही कहीं से इसका केस जो है ना वो अपने पास लगवाता है और 13 मार्च को उसको अप्रूव कर देता है। अप्रूव करने के बाद इसके अकाउंट में मजीद 2500 पाउंड आ जाते हैं और जो बांग्लादेशी नौजवान होता है उसको सियासी पनाह मिल जाती है। अब आप सुनिए ये स्कैम पकड़ा कैसे गया। अब इमरान को ये लगता है कि यार ये तो नौकरी भी चल रही दादा, ये पैसे भी आ रहे हैं, चलो फिर ऐसे ही काम कर लेते हैं, हमने कौन सा भाई वफादार रहना। मतलब उनकी ये सोच है। आप ये देखिए कि इस तरह की सोच की वजह से ना पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। उन्होंने ये किया कि इन्होंने एक और शख्स से राब्ता किया। वो शख्स जो है ना वो गालिबन शायद इंडोनेशियन वगैरह कोई शख्स था। उससे कहा कि यार तुम्हारा केस बड़ा कमजोर है, हो सकता है तुम्हारी रिजेक्शन लग जाए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम मुझे 2000 पाउंड दो। ये उससे राब्ता करता है 13 मार्च को, और राब्ता करता है, कहता है यार अगर तुम दोगे तो मैं तुम्हारा केस अपने पास लगवा लूंगा, और किसी और नाम से राब्ता करता है। अच्छा, वो जो दूसरा नौजवान होता है ना वो कहता है कि यार लेट मी गेट बैक टू यू ना, मैं आपको बाद में राब्ता करता हूँ। वो फ़ोन रखता है और उसके बाद इनकी इमिग्रेशन हुकाम को फ़ोन लगा देता है। कहता है भाई मुझे तो इस तरह की कॉल आई है कि मेरा केस जो है बड़ा वीक है और फलान है और वरना, और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो उसकी रैकी करते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये जाती है इन्वेस्टिगेशन इमरान के पास।
اور عمران کو یہ پکڑتے ہیں، عمران کو پکڑ کے تفتیش کرتے ہیں، بھائی اس کے پاس پوری بینک ڈیٹیلز ہیں، آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے، آپ ثبوت کو ڈینائی کر نہیں سکتے۔ وہاں پہ یہ تھوڑی ہے پاکستانیوں کی طرح بھائی آپ جا کے تھانے میں مار پیٹ کر رہے ہیں تو وہ سچ اگل رہا ہے، نہیں، وہ ثبوت رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے، آپ اس کو ڈینائی کیسے کرو گے؟ آپ کر نہیں سکتے اس کو ڈینائی، آپ کے پاس کوئی بچتا نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈینائی کریں، کوئی وجہ نہیں بچتی۔ اب کیا ہوا، عمران کو پکڑا انہوں نے، اس کی جاب بھی گئی اور 4.5 سال کی 4 سال اور 6 مہینے کی انہوں نے اس قید کا سامنا اس کو کرنا پڑا، اس کو سزا سنا دی گئی۔ پھر اس نے جس کا اسائلم اپروو کیا تھا نور الامین کا، اس کو بھی پکڑا، اس کا یہ ریجیکٹ کیا، اس کو 18 مہینے کی سزا دی اور اس کے بعد اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو بھائی مہربانی کیجیے، اس طرح کے چکروں میں نہ پڑیے، آپ کا کیس جینون ہے، آپ کا کیس اسٹرانگ ہے، خود ہی اپروو ہو جائے گا۔ کیس جینون ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں نے انگریزوں کی ایک بات نوٹس کی ہے یہاں پر آ کے، آپ سچ بولیں، سچ گوئی کریں، کوئی جھوٹ نہ، کوئی فریب نہ کریں، فریب نہ کریں، جھوٹ نہ کریں۔ آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی مشکل پیش آئی ہے یا آ سکتی ہے جو آپ کو خدشہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ سیاسی پناہ کی درخواست دائر کر دو نا، اپرووڈ ہو جائے گی، اپرووڈ ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، اگر آپ کا جینون کیس ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ حرکتیں کرو گے، مطلب میں یہ کبھی کبھی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں، ابھی حج کا سیزن گزرا، میں دیکھ رہا تھا تصریح کے لیے لوگ رشوت دے رہے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے گھر عبادت کرنے جا رہے ہو یار، آپ اسلام کا رکن ادا کرنے جا رہے ہو، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو؟ مطلب ہمارے یہاں شاید ان چیزوں کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کیس میں نے پاکستان کا، لاہور شہر کا میں نے دیکھا تھا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بندہ ایک بندے کی ریکی کرواتا ہے، اس بندے کو جب مار دیا جاتا ہے تو اس ریکی کے نا اس کے پیسے ملتے ہیں، اس کو جب وہ پیسے ملتے ہیں وہ اس سے عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے۔ مطلب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جس کی ریکی کروا رہے ہو اس کی جان کو خطرہ ہے، آپ یہ کام کرتے ہو، مطلب معاونت فراہم کی ہے اور اس سے آپ نے جو پیسے لیے ہیں اس سے آپ جا رہے ہو عمرہ کرنے کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یار، آنیسٹلی مجھے اس بات سمجھ نہیں آتی، میں واقعی میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے اور کس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جینون رہیں، فیئر رہیں، آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ بولیں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سچ بولیے، سچ گوئی کیجیے، ہر چیز ہوگی۔ اس کا جو ریجیکٹ ہوا تھا تو آبویسلی اس کے ریجیکٹ ہونے کی وجوہات ہوں گی، ایسے ہی نہیں ریجیکٹ ہوا ہوگا، ریجیکٹ ہونے کی وجوہات ہوں گی۔ آپ اپنا کیس پریزنٹ کریں اچھے طریقے سے، آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، آپ کے پاس ایویڈنسز ہونے چاہیے، دین لیفٹ ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹو اللہ۔ جناب خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو انسٹاگرام کا فورم حاضر ہے، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیجیے گا۔ جو میسج آپ کریں گے، کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔